mga Junakis. Good morning. Welcome back to my channel. Kila Alin. Kila Andrew. Tulog pa si Andrew, si Arlene. Bakit pa sila natutulog? Kadi tali. Kami tali mami lang. Mami dito ato. Mami lang dito ato. Alam mo ko. O diba? Utot ato? Utot ka? Bastos? Hindi ato. Utot yun. Hindi pupo yun. Utot yun. Ah, hindi yun pupu. Utot lang yun. Ano? Lakas naman ng utot? Ganun? Ala? Paano utot? Paano? Ala? Ganun pala yung utot. Hindi ba pupu kasi pag pupu? Utot kami. Utot yan. Yeah. Upo. Utot lang. Lamig. Sino ba love mo? Ato. Ikaw? Ato. Ato Ikaw? Maela. Love kita? Sino ba baby ko? Bella. Ah, si baby Bella pala, baby ko. Yeah. Close, Daddy, open nga. baby. Close, open nga yung baby ko. Close, open. Close, open. Close, open. Ay, ikala ko ba baby kita? Close, open. Clap your hands. Yeah. Beautiful eyes. Isa pa. Ang gusto ang baby. Gusto kissing baby. Gusto pala yan. Sino ba love ni Mami Lane? Baby Bella. Si Baby Bella. Asa ba si Baby Bella? Baby Bella, where are you? Where are you? Saan? Baby Bella, kiss mo ako. Baby Bella, kiss mo nga si Mami Lane. Ay, wala si Baby Bella. Wala. Mami, dito tayo. Ay, wala kumikis kay Mami Lane. Wala si Baby Bella. Mami. Saan kaya si Baby Bella? Mami. Mami. Saan kaya yun? Mami Lane. Saan yun? Mami. Hindi ko nakikita si Baby Mami. Bella. Mami Lane. Baby Bella, kiss mo si Mami Lane. No, Mami. No, Mami. Pwede, Mami. Ma'am, hanap kita ato din. Hanap. Mami, hanap ato. Hanap mo ako. Oh, Baby Bella. Mami Lane. Mami yan, Lane. ganyan ang ginagawa namin ni Bella sa umaga. Magharutan sa umaga. Where are you, Isabella? It's a day, Mami. Where are you? Mami. You're hiding. Mami. Where are you? Baby. Ah, eto. Baby. Okay. Guys, all come. Mami. Happy Monday. Happy Monday. Happy birthday. Bye, everyone. Bye, mga Junakis. Bye, dalawa. Working na kami. Working na namin. Working na kami. Working na namin. Okay. Okay. Bye. Bye. Good morning. Morning. See you in my next See you. vlog. Black pack. Next vlog. Black pack. Goodbye, mga Junakis. Bye, that's it. Hehehe.